यो और यो यो हय ना तूच धर यो हांव विचारता कितें जालें सांग म्हाका कितें अपडेट कितें पळोवची अपडेट सांग म्हाका कितें अपडेट पडलो ट्रक आमी रावले ते ड्रायव्हरांनी काढले कोण आसले भितर हय ड्रायव्हर कंडक्टर आसले दोगां हय दोगूय आसले कितें आसले हय पियाले ते आता येतो तू करतो हा म्हणजे कोण वाद कितें अपडेट आसा कोहो कितें पडलो काय खबर आमकां नीट हय नमस्कार आम्ही सध्या पावलेले आसा तारी कडेन जो फ्लायओव्हर आसा थंयसर सध्या आम्ही पावलेले आसा हांगासर थेट म्हाज्या फुडल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता एक व्हडलो ट्रक जो आसा हो हांगासर सध्या पडलेलो आसा अजून हेची पुराय अपडेट कळोंक ना की हो ट्रक कसो पडलो हांगासर कितें हेची अपडेट आसा पूण इतलें कळ्ळां आमकां की हेतून एक कंडक्टर आनी ड्रायव्हर हेतून इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तांकां ट्रिटमेंटा खातीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या व्हेल्ले आसा इतली इन्फॉर्मेशन सध्या आमचे मेरेन पावलेली आसा सध्या घटनास्थळी म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ सध्या हांगासर पावलेलो आसा आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करे की हो ट्रक जो हांगासर जो परतो जावन पडलो पळय तेजी कितें अपडेट आसा पळय ती सगळें सामान तुमी पळोवंक शकता ट्रकांतले भायर पडलेले आसा इतले सामान भायर पडला म्हणजे एक अंदाज तुम्ही लावू शकता की ओव्हरलोड असलो हो ट्रक आणि ओव्हरलोड असल्या कारणान बॅलन्स खंय तरी चुकलो आसतलो आणि हो पडला असो खंय तरी अंदाज लावू शकता एक्झॅक्ट प्रॉपर अपडेट अजून कळोंक ना की हो ट्रक कसो हांगासर पलटी जावन पडला पळय तो सगळें सामान कितें आसा पेपर्स आसात हार्डबोर्ड नमस्कार परत एकदा तुमच्या समोर सध्या येयलेलो आसा सध्या आमी पावलेले आसा म्हापसा तारी कडेन जो फ्लायओव्हर आसा थंयसर सध्या आमी पावलेले आसा हांगासर थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता एक व्हडलो ट्रक जो आसा हो हांगासर सध्या परतो पडलेलो आसा आता हेची पूर अपडेट अजून मेरेन कळोंक ना की हो ट्रक कसो हांगासर पडलो पूण अंदाज लावंक शकता की खंय तरी ओव्हरलोड आसलो आनी ओव्हरलोड असल्या कारणान सध्या हो ट्रक हांगासर पलटी जावन पडलेलो आसा सध्या म्हापसा पुलीस सध्या घटनास्थळी हांगासर पावल्या आता त्यांचो शोध सध्या चालू आसा की फुडें खंय तेणे मारल्या गाडी ओ कित्याक जाला पळय ते
जितली इन्फॉर्मेशन आमकां हो ट्रक हांगासर जो परतो जावन पडला पळय हायवेचेर तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन मेळटली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इनगो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान. सध्या घटनास्थळी हांगासर म्हापसा पुलीस आसा. आता आमी तुमकां दाखयता की म्हापसा पुलिसांचो जो शोध आहा तो सध्या चालू आसा की कितें एक्झॅक्ट जालां आसतलें पळय तें. येस मारल्या गाडी थंय. ओके येयलो येयलो येयलो. परत एक सध्या लेटेस्ट अपडेट मेळ्ळ्या ती म्हणजे हो ट्रक जो आसा आमकां हो खंय तरी फुडें तेणे एका जे डिवायडर आसात पळय रस्त्याच्या मदीं तेचेर मारलेली आसा आनी मारल्या कारण फुडें तो पावला आनी ती गाडी जी आसा ही परती पडलेली आसा. नमस्कार. आता जी आमकां खबर कळ्ळी की हो ट्रक जो आसा हो हांगासर जो परतो पडलेलो आसा तेची अपडेट कितें आसा पळय ती. हो आता हायवे आसा. हो हायवे जो पेड्यांतल्यान जो रस्तो फ्लायओव्हरा कडेन फ्लायओव्हराचेर वयता खंय तो बास्तोरा जो तारी कडेन म्हणटात त्या रस्त्या कडेन जो वयता ट्रक जो आसा हो पेड्यांतल्यान फास्ट येयलो आनी पेड्यांतल्यान फास्ट येयल्या कारणान हांगासर तो आउट ऑफ कंट्रोल जालो. कित्याक हांगासर टर्न मातसो टर्न आसल्या कारणान मातशी गाडी जी आसा तेची भायर पावली
आणि भायर पावली आणि तो थेट वचून ते डिवायडराचेर मारला आणि डिवायडरा कडेन जे हांगासर लायटीचे खांबे आसात तेचेर मारून तो फुडें गेलो आणि फुडें तेजो कंट्रोल लॉस जालो आणि तो परतो पडलेलो आसा ट्रक. ही इन्फॉर्मेशन सद्या आमकां मेवलेली आसा. ह्या हेतून जो ट्रक ड्रायव्हर आणि जो कंडक्टर जो आसा हो इंजर्ड जाला. तांकां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. अशी इन्फॉर्मेशन सद्या आमकां मेवलेली आसा. आमी आतां तुमकां दाखयता की ट्रक कशा तरेन येयलो, सायडीच्यान तो डिवायडराचेर चडलो आनी मागीर लायटीच्या खांब्याचेर ताणें थेट धपको मारलेलो आसा. हो जो आसा हो पेड्यांतलो रस्तो आनी ट्रक जो येयलो तो हांगासर सायडीन गेलो. हे तुमी पळोवंक शकता. ट्रक जो येयलो हो सायडीन हांगासर गेलो. ह्या डिवायडराचेर ट्रक चडलो आनी मागीर तेणें थंय धपको जो आसा हो लायटीच्या पोलाचेर दिल्लो आसा. धपको मारल्या कारणान ट्रक तसोच फुडें फुडें वचत रावलो आनी फुडें तो कंट्रोल जो आसा हो ट्रकाचो लॉस जालो आनी फुडें वचून कमीत कमी 300 मिटराचेर तो टोटल परतो जावन पडलेलो आसा. ट्रकाच्या टायराचो मार्क हांगासर फूल तुमकां दिसण्याक येयला. ट्रक जो आसा हो हांगासरल्यान घासात गेलो. हो मार्क तुमी पळोवंक शकतात रस्त्याचो. अयो येस लागला दिसता तांकां.
पार्किंग पेटून गेलं मला प्रॉब्लेम होतो यो आता टेन्शन असून दिसतले गाडी